তো হেই হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, আজকে আমরা শিখাবো কিভাবে 1 vs 4 খেলতে হয়। খাই তো আজকে আমি দিয়ে দিছি 1 vs 4 স্টার্ট। চলেন দেখি কি অবস্থা হয়। আজ তাও জানার কথা সবার যে আমি প্রো প্লেয়ার। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। আসলে অনেকদিন পর নামতেছি তো পিকেতে, এর লেগে মনে এনিমি বেশি নেমে গেছে। আজকে বুঝে যেতে হইব বাপ বাকেডা कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? তো এখন বেশি বকবক না করে এখনই নেমে খেলা দেখিয়ে দেবো। তো আপনারা দেখতে চেয়েছিলেন আমি কিভাবে খেলি, আমি কতটা প্রো, তো দেখেন এবার। তো বাম সাইডে একটা এনিমি নামছে, নাইমে ওরে আমি খাইয়ে দেবো। পাইয়া গেছি গান। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। এটাতে কি क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो এখন দেখেন কিভাবে 1v4 খেলতে হয়। তো গাইস আজকের মতো এই পর্যন্তই। खराब हो जाएगा मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इसकी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय। वो है